signs that you are on hidayah. बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या अल्लाह हमसे खुश है या हम हिदायत पर हैं, हमें बताएं, कोई साइंस बताएं कि हम हिदायत पर हैं. तो इंशाल्लाह मैं 6 साइंस आपसे डिस्कस करता हूं. सबसे पहला साइन ये है हिदायत पर होने का कि आप अल्लाह की तरफ से हिदायत पे हैं, कि आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं. ये पहला साइन है कि अल्लाह आपसे प्लीज्ड है और आप हिदायत पर हैं. क्योंकि जो इंसान दुआ ही नहीं कर रहा, वो दूसरों को कहता है मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, लेकिन खुद उसने कभी नहीं की, खुद उसने कभी हाथ नहीं उठाए, तो आपका क्या ख्याल है उसे हिदायत आ जाएगी? इल्ला ये कि अल्लाह ताला को बहुत बड़ा एहसान उस पर कर दें, कोई बहुत ही उसकी बात उन्हें पसंद आ जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है. तो सबसे पहला साइन ये कि यू आस्क अल्लाह फॉर हिदाया योरसेल्फ, और उसके लिए दुआ है. और वो दुआ क्या है? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब. सूरह आले इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8. क्या है? हमारे रब, हमारे दिल को मत फेरियो जबकि तू हमें स्ट्रेट पाथ पर ले आया, हिदायत पर ले आया, हमें इस्तकामत दीजिए. और हम तुझी से मांगते हैं, बेशक तू ही बांटने वाला है, तू ही अपनी रहमत देने वाला है. इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही सब कुछ बांटने वाला, देने वाला है. तो ये दुआ इस्तकामत के लिए और हिदायत मांगने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप दुआ की कबूलियत के औकात है ना, जैसे रेन आफ्टर रेन, या सफ़र के दौरान, या अजान और इकामत के दौरान, तो उस दौरान इस दुआ को ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल कर लें. बहुत जामे दुआ है कि अल्लाह मुझे कभी भी मेरे दिल को फेरियो ना, क्योंकि मुकल्लिबल कुलूब अल्लाह है. अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान इंसानों के दिल हैं, और अल्लाह चाहे तो दिलों को फेर दे. और जब दिल फिर जाते हैं तो फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बदी बदी नहीं लगती, और फिर दिल की कंडीशन बहुत अजीब हो जाती है. तो पहली चीज, पहला साइन है दैट यू आर आस्किंग अल्लाह फॉर हिदायत. सेकंड साइन दैट यू आर टर्निंग टू अल्लाह आफ्टर सिनिंग. इंसान के हिदायत में होने की निशानी ये है कि वो गुनाह करने के बाद अकड़ता नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह की तरफ भागता है. जैसे अल्लाह ने कहा ना, फफिर्रू इलल्लाह, कि भागो अपने रब की तरफ सारे के सारे. वो आयत मैं आपको सुनाता हूँ, सूरह आले इमरान की वर्स 135. वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, व्हेन दे कमिट एन ईवल. जब ये कोई फौश काम कर बैठते हैं, कोई गुनाह कर बैठते हैं, इससे साबित हुआ कि नेक लोग से भी गुनाह हो जाता है, हर कोई फिसल जाता है. औ ज़लमू, और जुल्म कर बैठते हैं, अनफुसहुम, अपने नफ्स पे, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं फौरन. अल्लाह को याद करने से मुराद ये हाय अल्लाह, या ओ अल्लाह, या कुछ भी, मतलब एकदम मुंह से निकल जाता है ना, अल्लाह के लिए आह निकल जाती है. या गुनाह जब करते हैं एकदम से अल्लाह याद आ जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, सिर याद आना. ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं. फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से रुजू करते हैं कि अल्लाह मुझे बचा ले, मैं तबाही की तरफ जा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से सेव कर ले. अल्लाह को याद किया, अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया. वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर दे सिवाय अल्लाह के? कोई नहीं है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ़ कर सकता है. वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और कौन है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ़ कर दे. और फिर कहा कि ये गुनाह करने के बाद परसिस्ट नहीं करते, उससे तौबा करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उस तरफ वापस नहीं पलटेंगे. इसीलिए ट्रू रिपेंटेंस की कंडीशन मैं आपको बताऊं, स्कॉलर कहते हैं कि ट्रू रिपेंटेंस ये है, अगर आपने देखना है ना कि आपकी तौबा कबूल हुई है कि नहीं हुई है, तो ये देखें कि आप उस गुनाह से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं. तो गुनाह से तौबा ये नहीं है कि गुनाह किया और फिर तौबा की और फिर गुनाह किया, यानी प्लान करके तौबा की और प्लान करके गुनाह किया. ये प्लानिंग वाला जो काम है ये खतरनाक है. बाकी ये कि इंसान फिसल जाता है बार बार भी, वो भी मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, बट कंडीशन ये है कि सच्चे दिल से तौबा. अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन अब्दिन मुमिनिन इल्ला वलहु ज़ंबुन यअतादुहुल फ़ैनता बादल फ़ैनती औ ज़ंबुन हुवा मुक़ीम. इब्ने अब्बास तआला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर इज नो बिलीविंग सर्वेंट बट दैट ही हैज अ सिन ही हैबिचुअली कमिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. इंसानों में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हैबिचुअल हो जाते हैं एक गुनाह के, बार बार करते हैं, फिसलते हैं, बार बार तौबा करते हैं, फिर वही गुनाह बार बार करते हैं.
औ ज़म्बुन हुआ मुक़ीमुन अलैहि ला युफ़ारिकु हत्ता युफ़ारिक दुनिया, he habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world. वो गुनाह वो रिपीट करता रहता है क्योंकि उस गुनाह से वो टेस्ट किया जा रहा है, वो अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा है, लेकिन समहाउ वो बार बार फिसल रहा है। कितना होप है देखें इस हदीस में। इन्नल मुमिना खुलिका मुफ्तनन तव्वाबन नसीयन इज़ा ज़ुक्किरा ज़कर। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूमन नेचर बताई। वेरिली द बिलीवर, बेशक एक मोमिन, वॉज क्रिएटेड टू बी टेस्टेड, टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। रिपेंटिंग एंड फॉरगेटफुल, इफ ही इज रिमाइंडेड ही विल रिमेंबर। इस हदीस में एक्सक्यूज नहीं है गुनाह करने का। बहुत से लोग इस हदीस को ना एज एन एक्सक्यूज ले लेंगे कि देखो यहाँ लिखा है वो गुनाह से टेस्ट किया जा रहा है तो गुनाह किए जाओ। नहीं, असल बात यह है जो एंड में अल्फाज हैं कि बिलीवर को टेस्ट किया जाता है किसी सिन से। देखिए सिन से क्या मुराद है। आज के दौर में यूथ को किस चीज़ से टेस्ट किया जा रहा है? अल्लाह को पता है कि हम इस दौर का हिस्सा हैं, अल्लाह को पता है इंटरनेट पे क्या है, अल्लाह को पता है यूट्यूब पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, क्या फितना है इस नौजवान नस्ल के लिए। और ऊपर से शादियां भी नहीं जल्दी होती, फिर को एजुकेशन अलग है, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल अलग है, अल्लाह को सब पता है। तो अल्लाह ताला हम सबको टेस्ट कर रहा है। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मैं एक कॉल आपको सुनाता हूँ कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तकवे के लिए इंसानों को टेस्ट करता है। जैसे सूरह हुजरात में ना कि इन्नल मुमिनूना, तकवे के हवाले से जो आयत है मेरे जहन से अचानक निकल गई कि बेशक अल्लाह मोमिनीन को तकवे के लिए टेस्ट कर रहा है। तो ये हम सब का तकवे का टेस्ट हो रहा है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खुली है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ है, अब अपने जौहर दिखाओ, अब अपने वो अंदर के उस हीरो को जगाओ, अपने नफ्स पे काबू करके दिखाओ और अल्लाह ताला रिवॉर्ड करने वाला। तो इसलिए बिलीवर जो है वो टेस्ट किया जाता है। हम में से हर बंदा टेस्ट किया जाएगा किसी एडिक्शन से, किसी चीज से, किसी सिन से। लेकिन अल्लाह को वो पसंद है जो रिपेंट करता है, बार बार फॉरगेट कर जाता है लेकिन बार बार पलटी खाता है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो पलटता है, बार बार झपटता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, अपने आप को डाउन नहीं करता, घुटने नहीं टेकता गुनाह के आगे, खड़ा होता है, मुकाबला करता है। इफ ही इज रिमाइंडेड ही विल रिमेंबर। और उसकी हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंडर दिया जाए वो रिमाइंडर लेता है, आकड़ नहीं दिखाता आगे से। ये नहीं कहता माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं। अब तो लोग ऐसे कहते हैं ना कि तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं। तो हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंड कराया जाए वो रिमाइंडर उसे इफेक्ट करता है। और यकीन कीजिए हमारी मेजॉरिटी यूथ इस कैटेगरी में फॉल करती है। हम जज कर लेते हैं किसी की ड्रेसिंग से, जैसे ख़वातीन हैं यूनिवर्सिटी में, आपको पता है ड्रेसिंग किस तरह की होती है, हम उन्हें देख के जज कर लेते हैं कि लो जी ये तो ड्रेसिंग ऐसी है, लिहाजा ये तो वैसे ही जो है इस्लाम से बहुत दूर है। क्या पता आप उन्हें रिमाइंडर दें, क्या पता कोई एक हदीस सुनाएं, क्या पता वैसे ही इन्वाइट करें किसी हलका में, वो कि अल्लाह रसूल की बात सुने और उन्हें इफेक्ट कर जाए और उनका दिल तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए। इसलिए कभी भी जज किसी को ना करें, रिमाइंडर दें। फज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा सयज़्ज़करु मन यख़शा, नसीहत करो दूसरों को अगर नसीहत उसको फ़ायदा देती है। जो अल्लाह से डरने वाला है, जो हिदायत पे है, वो नसीहत पकड़ लेगा। हमारा काम है नसीहत करना, हमारा काम जज करना नहीं है। तो ये हदीस बहुत होपफुल है, बहुत होप दिलाती है कि इंसान बार बार फिसलता है, गुनाह करता है, फॉरगेटफुल है। इंसान का मतलब ही भूलने वाला है। इसीलिए ये हलाकात, ये रिमाइंडर्स बहुत ज़रूरी हैं कि अपने आप को बूस्ट रखो। कुरान डेली पढ़ना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। जो बंदा रोज़ाना कुरान पढ़ता है, थोड़ा तदब्बुर करता है, बच जाएगा इंशाल्लाह। बहुत उम्मीद है कि वो इन चीज़ों से बच जाएगा। तीसरी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, ये तो थी ना कि आप अल्लाह की तरफ भागते हैं, रिपेंट करते हैं गुनाहों से। तीसरी निशानी है कि यू सी योर ओन मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, आपका दिल साफ है। अपनी मिस्टेक देखने से क्या मुराद है? हम सब दूसरों की मिस्टेक्स तो देखते हैं, दूसरों से तो बहुत शिकायत करते हैं। क्या हमें अपनी गलतियां नजर आ रही हैं? क्या हमें अपनी खामियां नजर आ रही हैं? अपनी खामियां नजर आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि अल्लाह आपको पसंद करता है। इसलिए अल्लाह ताला आपको आपकी खामियां दिखाता है कि आप करेक्ट करें, रिफाइन हो, इम्प्रूव हो और मजीद बेहतर बन जाए। इसीलिए देखें अल्लाह हमें ऐसी सिचुएशन में डालता है जहां हमारी खामियां एक्सपोज हो। वो एक कोट है ना बड़ा ज़बरदस्त के
اگر آپ کے ارد گرد صرف ایسے لوگ ہیں نا جو آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ گرو نہیں کر رہے. اگر آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے نا جو آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا یا آپ کو آپ کے گریبان میں نہیں کبھی کبھی جھانکنے پہ مجبور کرتا, تو اس کا مطلب کہ آپ کی فرینڈ شپ جو ہے وہ صرف مٹیریلسٹک پرپس کے لیے, کیونکہ سنسیئر دوست ہمیشہ آپ کو کریکٹ کرے گا. تو تیسری چیز میں آپ سب کو بتا رہا تھا کہ سینگ ونز اون مسٹیک, اپنی غلطی دیکھ لینا. اس کے بارے میں ایک آیت آپ کو سناتا ہوں, سورہ توبہ آیت نمبر 102. And there are others who have acknowledged their sins. They had mixed a righteous deed with another that was bad. Perhaps Allah will turn to them in forgiveness. Indeed, Allah is forgiving and merciful. یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ کچھ صحابہ تھے جو غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے تھے. غزوہ تبوک کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو, جو رومنز کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ لڑنے گئے تھے, اور یہ ڈیسائسو وار تھی, اور یہ ایکچولی فتح مکہ کے بعد ہے غزوہ تبوک. غزوہ تبوک کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی ہے. تو ایک صحابی تھے کعب بن مالک, بہت نیک صحابی, بہت اچھے صحابی, لیکن کیئرلیسنس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکے. ایک اور صحابی تھے, ان سے کیا کیئرلیسنس ہوئی, میں آپ کو ان کی کیئرلیسنس بتاتا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کے آئے کہ چلو بھائی ناؤ وی نیڈ یو, اب نکلتے ہیں اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, رومنز ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں. تو غزوہ تبوک کے لیے جب اعلان کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ جو صحابی تھے وہ اس نیت سے گئے کہ میں جاؤں گا, لیکن جب گھر پہنچے تو اپنے گارڈن میں گئے, گارڈن بنایا ہوا تھا بڑا زبردست, وہاں پر قالین بچھائے ہوئے تھے, ان قالین پر بیٹھے, بڑا زبردست کھانا آیا, ان کی بیویاں آئیں, کھانا شانا کھایا, بیویوں سے گپیں ماری, سب کچھ بھول گئے, دنیا میں مگن ہو گئے, اور سوچنے لگ گئے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں, اتنی گرمی ہے, اتنی دھوپ ہے. لیکن جب کھانا کھا رہے تھے اچانک انہیں یاد ہے کہ نہیں, میرے نبی دھوپ میں گئے ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر چھاؤں میں کھانا کھا رہا ہوں, تو میں کس طرح سے زندہ رہوں, یعنی اتنا ریگریٹ انہیں ہوا. اور پھر وہ اٹھے, کھڑے ہوئے, اور دوڑ کر اپنے گھوڑے کو پکڑا اور دوڑ کر میدان جنگ میں پہنچے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے انہیں دیکھا تو صحابہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہ ہے. اس صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. جب وہ صحابی قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا مجھے پوری امید تھی تم آؤ گے. اور انہوں نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی اس طرح ہو رہا تھا, لیکن مجھے اچانک یہ یاد آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بے شک اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا, ادروائز تم ہلاک ہو جاتے. کعب بن مالک جو ہے بہرحال پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے, اور ان کے پیچھے رہ جانے کی یہی وجہ تھی کہ وہ یہی سوچتے تھے جاؤں گا, کروں گا. بس وہ قافلہ آگے چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گئے. 40 دن اللہ کے نبی نے ان سے بات نہیں کی, کعب بن مالک سے, غزوہ سے واپس آ کر, اور صحابہ نے ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا. کعب بن مالک, یہ ہے الولا والبرا, کہ ہم اللہ کے لیے محبت اور دشمنی کرتے ہیں, ہمارے اپنے پرسنل گینز کوئی نہیں ہے. جب تک آپ اللہ رسول کے ساتھ ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو 40 دن ان سے جب بات نہیں کی گئی تو بہت روئے, بہت ریپینٹ کیا انہوں نے, اور اپنی مسٹیکس کو ایکنالج کیا, ایکسیپٹ کیا. اکڑ نہیں گئے, بہانے نہیں بنائے, ایکسکیوزز نہیں دی, نہیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. کئی ایکسکیوزز سوچ کر آئے. بڑی مزے کی بات ہے کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آئے تو کہا کہ اللہ کے نبی میں سچ بات یہ ہے کہ ایکسکیوزز سوچ رہا تھا, لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, اور مجھے آنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں آ سکا. تو یہ وہ لوگ ہیں, ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کو ایکنالج کر لیا ہے, مان لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اکڑے نہیں آگے سے, اور انہوں نے ایک اچھے عمل کے ساتھ ایک برائی کو مکس کر لیا تھا. یعنی برائی یہ کہ پیچھے رہ گئے, اور صحابی کے لیے بہت بڑا گناہ تھا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دے, اپنے لیڈر کو چھوڑ دے. تو اللہ نے کہا پرہیپس اللہ ول ٹرن ان فورگیونیس, اللہ انہیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ, اور اللہ نے انہیں معاف فرمایا, بے شک اللہ مرسیفل ہے, فورگیونگ ہے. تو اس لیے ایکسرسائز یہ آپ کو کرنی چاہیے کہ کیا آپ کو آپ کی خامیاں پتہ ہیں, کیا آپ خامیاں جو بتائے آپ کو اس پہ غصے تو نہیں ہوتے. اسپیشلی ماں باپ بتاتے ہیں نا, دیکھیں بچوں کو ماں باپ ان کی خامیاں بتاتے ہیں, بچے مائنڈ کر جاتے ہیں. مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, سن لیں کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں, امی کیا کہہ رہی ہیں. آلدو آئی انڈرسٹینڈ کہ دیسی کلچر میں والد کا رول بہت زیادہ ہی ایک کریٹیکل ہو گیا, اوور کریٹیکل ہو گیا, بہت زیادہ ہی خامیاں بتاتے ہیں. لیکن آپ سن لیا کریں, آپ دیکھ لیا کریں, اگر آپ میں کوئی خامی ہے اس کو امپروو کریں. اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ ذمہ دار ہو جائیں. اگر آپ ضرورت سے زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں گیجٹس میں, مانیں اس غلطی کو کہ بھائی یس میں ضرورت سے زیادہ گیمیں کھیل رہا ہوں, ضرورت سے زیادہ گیجٹ یوز کر رہا ہوں,
मुझे पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, मुझे होमवर्क करना चाहिए, असाइनमेंट्स करनी चाहिए। तो अपनी गलती हर कोई नहीं देखता। फिर दोस्तों में भी, दो दोस्तों में कोई इख्तलाफ हो गया, अब दोनों को देखना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। फिर रिश्तेदारों में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, आप ये देखें आप कहाँ पर गलती पे हैं। कहीं आपके लहजे में, आपकी टोन में तो कोई मसला नहीं था जिसकी वजह से लड़ाई हो गई। क्या सारा कसूर उसी का है या कुछ कसूर आपका भी है? शायद आपसे भी कोई गलती हुई हो। तो ये चीज कि मुझसे क्या गलती हुई है, ये भी हिदायत की निशानी कि अल्लाह ने आपको इतनी अकल दी हुई है कि अपने अंदर भी गलती तलाश करो, सिर्फ दूसरों की गलतियां ना देखते रहो। चौथी निशानी, फोर्थ साइन दैट यू आर ऑन हिदाया, और ये सबसे जबरदस्त निशानी है कि यू लव गुड, आप नेकी से मोहब्बत करते हैं और बुराई से नफरत करते हैं। लव फॉर द गुड डीड्स एंड हेटेड फॉर द सिन। हदीस में आपके सामने रखता हूं, कमाल की हदीस है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिपोर्ट किया, अ मैन आस्क्ड रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट इज ईमान, व्हाट इज फेथ, ईमान क्या है, फेथ क्या है? द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सय्यतु का फअंत मुमिन। इफ यू आर हैप्पी विद योर गुड डीड्स, अगर नेकी तुझे खुश करती है और गुनाह तुझे सैड करता है, गम ज़दा करता है, तो तू मोमिन है। क्या कमाल क्राइटेरिया। अगर नेकी तुझे खुश करती है, यानी कभी कभी आप चैरिटी करते हैं, किसी का दिल बहलाते हैं, माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, हाथ बटा देते हैं, या नमाज पढ़ के आते हैं और वो चीज़ आपको खुश करती है, तो ये निशानी है ईमान की। और गुनाह से आपका दिल दुखता है, जैसे वो दुआ है ना कि गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज बना दे, तो गुनाहों से कराहत शो करना, गुनाह करके सैड हो जाना, गमज़दा हो जाना, ये हिदायत की निशानी, ये मोमिन की निशानी कि आपके अंदर ईमान बाकी है। लेकिन अगर गुनाह रूटीन बन गया है, गुनाह गुनाह ही नहीं लग रहा है और आप गुनाह करके मजीद अकड़ते हैं, बल्कि गुनाह करके दिखाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं जाके कि ये देखो मैंने गुनाह किया, इसका मतलब आपको गुनाह लग ही नहीं रहा। इसीलिए मैं अक्सर यूथ को एडवाइस करता हूँ कि भाई एक चीज़ है अकेले में बैठ के कुछ करना, एक है कि फेसबुक पे चढ़ा दिया, टाइमलाइन पे लगा दिया जी कि मैं ये गाना सुन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो आप भी करें, तो वो आपके लिए नेगेटिव सदका जारिया आपने क्रिएट कर दिया। जो जो वो देखेगा गुनाह आपको। इसलिए बी वेरी केयरफुल। अक्सर हम वो पेजेस लाइक कर लेते हैं, वो चीज़ें शेयर करते हैं जिससे कोई और फितने में पड़ जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए बुराई को बुराई समझें, गुनाह को रूटीन ना बनने दें। तो हिदायत वाला वो है जो नेकी करके खुश होता है और गमज़दा उसे, गुनाह उसे गमज़दा करता है। द मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज सिन, ए अल्लाह के नबी गुनाह क्या है? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इज़ा हा का फी नफ्सिका शैउन फदाअहु। गुनाह ये है कि अगर तेरे दिल में कोई चीज खटके और तुझे खटकना महसूस हो रहा है तो ये गुनाह है, यानी फॉलो योर कॉन्शियस। अक्सर होता है ना, आपको कुछ कर तो रहे होते हैं, दोस्तों ने प्लान तो बना लिया, आओ रात को इकट्ठे होते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो खटक तो रही होती है बात कि यार काम तो गलत है। और ये खटकना हिदायत की निशानी है। जिनको खटकता ही नहीं है तो फिर समझ लें कि वो फिर अल्लाह की नाराजगी, खटक ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही है, गुनाह है। लेकिन हर ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं, सूरह कलम में एक वाकया है कि वो चंद एरोगेंट लोग थे जिन्होंने अपनी वो बागात जो है बड़े बनाए हुए थे और बड़ा सजाया हुआ था उन्हें, और गरीबों को, मिस्कीनों को धक्का देते थे, कुछ नहीं खिलाते थे। सूरह कलम का वाकया। तो अल्लाह ताला ने उनके बागात को तबाह किया, लेकिन उनमें से एक जो था वो अक्लमंद था, उसका जिक्र अल्लाह ने स्पेशल किया है, अल्लाह ने उसे पॉइंट आउट किया सूरह कलम में। अल्लाह ने कहा उनमें से एक ऐसा था जो ये सब को समझाता था कि शायद हम गलत कर रहे हैं, हमें मसाकीन को दूर नहीं भगाना चाहिए। तो हर ग्रुप में ऐसा एक बंदा होता है जिसको ये चीज़ खटक रही होती है, तो आप अपने ग्रुप में वो बंदा बन जाए। बस यही चेन ऑफ गुडनेस है, आपसे चेन ऑफ गुडनेस फैलेगी। तो जो चीज़ आपके दिल में खटके वो गुनाह है, उसको छोड़ दें। दिल घबराने लगे, ठीक है आपने एक चीज़ कर तो ली है लेकिन दिल घबरा रहा है, एक कंपनी ज्वाइन तो कर ली है लेकिन दिल घबरा रहा है, डाउटफुल है, पता नहीं ये चीज़ हराम है, इंश्योरेंस का काम हराम है, हलाल है, सूद तो नहीं इसमें इन्वॉल्व, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे आपको ये हदीस समझ आ जाएगी खटकना क्या होता है, गुनाह के बारे में खटकना। तो जो चीज़ खटके वो गुनाह है, उसको छोड़ दें।
Abu Swalaba reported, Raziyallahu ta'ala anhu, I said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, what is lawful and what is unlawful for me? اے اللہ کے نبی حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ صحابہ سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ سے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Al-birru ma sakanat ilayhi an-nafsu wa atma'anna ilayhi al-qalb. Neki is serenity in the soul and peace of mind in the heart. نیکی یہ ہے جو تجھے خوش کرے, سیرینٹی دے, سکون دے, اور تیرے دل کو ایز کریٹ کرے, تیرے دل کو سکینت نازل ہو تیرے دل پہ, یا تو ایزینس فیل کرے اپنے دل میں. جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی, دل گھبراتا ہے, ہارٹ میں ویور ہو رہا ہوتا ہے کہ یار غلط کام ہے, لیکن بندہ سو جاتا ہے. پھر جب پڑھ لے اٹھ کے تو کتنا ایک سکینت نازل ہوتی ہے, ایک سکون ملتا ہے کہ اب کام کر لیا, اب شکر ہے اللہ کا, نماز میں نے پڑھ لی. فجر کی نماز جس دن ٹائم سے نہ پڑھیں, ایک عجیب سی نحوست چھائی ہوتی ہے, جو سیدھی سی بات ہے. تو وہ بھی نحوست کا فیل ہونا, یہ بھی ہدایت کی نشانی کہ ایٹ لیسٹ فیل تو ہو رہا ہے نا. ایمان ہے تو فیل ہو رہا ہے, ورنہ تو فیل ہی نہیں ہونا, ورنہ تو وہی روٹین چلنی ہے جو عام لوگ کی چلتی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکی وہ ہے, البر کا مطلب ہوتا ہے نیکی وہ ہے جو سیرینٹی دے سول کو اور پیس آف مائنڈ دے ہارٹ کو, قلب کو. اور پھر کہا والاسم ما لم تسکن الیہ النفس ولم یطمئن الیہ القلب وان افتاک المفتون. sin is not comfortable in the soul. جو sin ہے, گناہ ہے, وہ سول پر ہیوی ہے, تذبذب میں لاتا ہے روح کو, آپ کو تذبذب میں لاتا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھیں, سم پیپل کانٹ سی انجسٹس. کلاس میں کسی کوئی بلی ہو رہا ہے, آپ کے دل میں نا ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی, نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے, سٹینڈ لیں, کسی کو بلی نہ ہونے دیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. sin is not comfortable in the soul and not satisfying to the heart even if the judge gives you approval. چاہے کوئی مفتی بھی فتویٰ دے دے گناہ کے بارے میں, لیکن وہ پھر بھی تمہارے دل میں کھٹکے گا, کیونکہ دل اللہ نے بنایا ہے, روح اللہ نے بنائی ہے, اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتی. مفتی غلط فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے. آج کل ہیں ایسے مفتی جو ہر چیز کو حلال قرار دے دیتے ہیں, لیکن دل گواہی دے گا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے, پتہ لگ جاتا ہے, دل بتا دیتا ہے. اور پھر یہ حدیث سنیے, وبیسہ ابن معبد reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to me, have you come to ask about righteousness and sin? کیا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ I said yes. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. The prophet clenched his fist and struck his chest. Clenched his fist and struck his chest. اللہ کے نبی نے فسٹ یوں بنایا اور اپنے چیسٹ پہ اس طرح سٹرائک کیا اور کہا استفتی نفسک استفتی قلبک یا وابسۃ ثلاثن البر ما اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب. کنسلٹ یور سول, کنسلٹ یور ہارٹ. گناہ کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں سے آواز آنی چاہیے, اس کو کنسلٹ کرو, اپنے دل کو کنسلٹ کرو, تمہیں پتہ لگ جائے گا تم زیادتی پہ. اکثر بحث ہو جاتی ہے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, بیوی سے, ہسبینڈ سے. بحث تو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایگو میں, لیکن ان سائڈ ہمیں پتہ ہوتا ہے غلط ہم ہی, ان سائڈ ہمیں پتہ ہے غلطی ہماری ہے, لیکن وہ صرف ایگو کی وجہ سے بحث پہ بحث ہو رہی ہے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے پہ. تو رسول اللہ نے کہا اگر نیکی چاہتے ہو تو یہاں سے فتویٰ لو, اپنے دل کے پاس جاؤ, اپنے سول سے پوچھو کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. او وابسہ, یہ صحابی کا نام ہے. Righteousness is what reassures your soul and your heart. And sin is what wavers in your soul and puts tension in your chest. Righteousness, نیکی وہ ہے جو تجھے اچھا فیل کرائے, جو تجھے ہلکا فیل کرائے, اور گناہ وہ ہے جو بھاری ہو تیرے لیے. لوگ انگزائٹی کی شکایت کرتے ہیں آج کل, کتنی انگزائٹی کامن ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. لوگ اپنی غلطی دیکھتے ہی نہیں کہ انہوں نے کس کے ساتھ حقوق العباد میں کمی کی ہوئی ہے. Unimaginable. ان کا مائنڈ بھی نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے, عمرہ بھی کیا ہوا ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جب وہ بزنس کر رہے تھے انہوں نے کس کے ساتھ دھوکہ کیا, اور جب وہ نوکرانی کے ساتھ کتنی انہوں نے بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں, اور کتنا دل دکھایا ہوا ہے اپنے نوکروں کا. انہیں انسان نہیں سمجھا. حقوق العباد میں کس طرح کی مسٹیکس انہوں نے کی ہوئی ہیں. تو انگزائٹی تو آئے گی.
کیونکہ سول تذبذب میں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو، لیکن ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہم پر وہ جو ڈاکٹر اسرار مثال دیتی تھی نا کہ ایک ہمارے سامنے بلینکٹ آ گیا، بلینکٹ آف سینس، جو ہمیں ریالٹی نہیں دیکھنے دے رہا. تو اس لیے میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ اپنی غلطیاں دیکھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، چاہے آپ کا بھائی مسٹیک پہ، آپ کی بہن مسٹیک پہ، آپ کی بیٹی مسٹیک پہ ہے، آپ ساتھ اسی کا دیں گے جو حق پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ بھی چوری کریں گی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اپنے اپنوں کے خلاف جائے، اپنوں کے خلاف سٹینڈ لے، لیکن ظاہر ہے حکمت کے ساتھ. یہ نہیں کہ لڑائی مول لے لے بندہ، انہیں بھی پیار سے سمجھائے کہ آپ غلطی پہ، آپ نے غلط کیا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. یہی ہدایت کی نشانی ہے. تو اس لیے اپنے دل سے فتویٰ لیا کریں کہ آپ نے صحیح کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالِسْمُ مَا هَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ even if the people approve it in their judgments again and again. چاہے لوگ اپروو کیے جائیں، نہیں یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ تیرے دل میں کھٹکے تو وہ گناہ ہے. اور آج آپ کے لیے حدیث اتنی اپلیکیبل ہے، آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے، کل کو ورک پلیس پہ جائیں گے، وہاں فری مکسڈ گیدرنگ ہے، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، وہ ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں، ہائی فائیوز بھی چل رہے ہوتے ہیں، کندھے میں کندھا ڈال کے بھی چل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں. میں بھی پڑھا ہوں.